Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se! Gledate četvrti deo sage o Kobiju Bryantu. Ukoliko niste, obavezno prvo pogledajte prethodne 3 epizode o karijeri Kobija Bryanta. Kobe je sa velikim očekivanjima čekao početak nove sezone 99-2000. Vlasnici Lakersa želeli su da ekipa u novi milenijum uđe u velikom stilu, zbog čega je izgrađen velelepni Staples centar u samom centru grada. Mnogi die-hard fanovi Lakersa nisu bili preterano srećni zbog toga, jer su od ove sezone ekskluzivno delili dvoranu sa gradskim rivalom Clippersima, što ranije nije bio slučaj. Uz dvoranu, Lakersi su dobili i nove dresove, koji su imali potpuno drugačiji kroj od starih. Od dolaska Shaquilla O'Neala u leto 96. tim je imao impresivan pobednički skor od 148 pobjeda naspram samo 46 poraza, međutim play-off je bio sasvim druga priča. Lakersi jednostavno nisu bili sazreli da se nose sa najboljim ekipama zapada. Sve ovo trebalo je da se promeni selidbom u novu dvoranu, a sve je dobilo potpuno novu dimenziju potpisivanjem legendarnog trenera Bullsa, Phila Jacksona, samo 24 dana nakon metle od San Antonio Sparsa. Jackson je znao da mu za velike stvari trebaju prekaljeni NBA veterani, pa su u Lakerse dovedeni playmakeri Brian Shaw i Ron Harper, kao i krilni centri AC Green i John Spider Sally. Balans mladosti i iskustva je napravljen, sada je bilo potrebno napraviti pravu hemiju u ekipi. Kobe Bryant je želeo svima da pokaže da je on sledeći Michael Jordan, a sada je imao priliku da upija košarkaška znanja direktno od Michaelovog dugogodišnjeg trenera. Kobe i Shaq po prvi put u karijeri su bili primorani da nauče da igraju napad u trouglu. Kobe se u međusezoni okušao i u repovanju, ali rep album na kojem je radio nikada nije ugledao svetlost dana. Međutim, na jednom od snimanja upoznao je talentovanu 17-godišnjakinju po imenu Vanessa Cornejo Urbieta, koja se uporedo sa školom bavila i manekenstvom. Vanessa će u skoroj budućnosti postati gospođa Bryant. Spremniji nego ikad, Bryant započinje predsezonu. Tokom pripremne utakmice sa Wizardsima, Kobe je prišao timskom lekaru i požalio se na bol u šaci desne ruke. Ipak, u svom stilu nastavio je duel. Lakersi na kraju gube rezultatom 88-84, a Kobe je na kontu imao 18 poena, 5 dodavanja, 4 ukradene lopte i što je najvažnije ni jednu izgubljenu loptu za 30 minuta u igri. Pošto je otok na ruci rastao, upućen je na rendgen, koji je jasno prikazao lom 4. metakarpalne kosti u šuterskoj desnoj ruci. Niko nije znao u kom momentu je došlo do preloma, ali Kobe je bio primoran da presedi prvih 15 utakmica regularnog dela sezone. Lakersi su bez Bryanta igrali ceo novembar, a tim je predvođen Shaqom i Glennom Riceom imao skor od 11 pobjeda i 4 poraza. Kobe se vraća 1. decembra u duelu sa Warriorsima, timom koji je u tom momentu imao skor od 2 pobjede i 11 poraza. Znajući da je rovit, Jackson Bryanta polako uvodi u sezonu sa klupe, ali mu je već u ovom meču dao nešto manje od 30 minuta da oseti igru. Kobe je meč završio sa 19 poena i 6 skokova i Lakersi rutinski upisuju 12. pobjedu u sezoni. Da li mislite da je Bryant tek tako prihvatio činjenicu da ulazi u igru sa klupe? Pazite sad, Kobe Bryant je nakon par mečeva koje je odigrao kao rezervista ušao u kancelariju Phila Jacksona i insistirao da ga traduje. Da, dobro ste čuli, Bryant nije želeo da ostane u ljubičasto žutom dresu. Jackson je okrenuo nekoliko brojeva, a igrač kojeg je pikirao bio je niko drugi do All-Star Detroit Pistonsa, Grant Hill. Sad zamislite kakve tektonske promene bi izazvao ovaj blockbuster trade. Kao što znamo, on se nikad nije dogodio. Jackson se ipak odlučio da pokuša da spusti loptu, da razgovara sa mladom usijanom glavom. Phil bi mu rekao da mora pustiti da igra dođe njemu, umesto da stalno forsira. Kobe bi mu u svom stilu hladnokrvno odbrusio da ukoliko žele da pobede, on mora biti centralna figura preko koje će sve ići. 12. decembra Bryant u Staples centru ubacuje 26 koševa u pobedi 101-93 nad Pistonsima. 2 dana kasnije Phil Jackson unapređuje Kobija u startera po prvi put u novoj sezoni za derbi protiv Clippersa.
Bryant je ubacio 18 poena u laganoj pobedi 95-68. 17. decembra Bryant postiže 28 koševa, 7 skokova i 12 asistencija za petu pobedu u nizu za Lakers 97-88 protiv Timberwolvesa. Došao je na red 25. decembar, datum kada se u NBA igraju pažljivo birani mečevi. Lakersima su na noge došli prošlogodišnji šampioni San Antonio Sparsi, a gorak ukus zbog metle od 4-0 još uvek je bio prisutan kod igrača i navijača Lakersa. Ovo je bio moment kada su i jedni i drugi želeli da znaju gde se trenutno nalaze, to jest ko je bolji tim. Lakersi su dobro otvorili meč i na poluvremenu su vodili 50-42. Sparsi po starom običaju prave seriju u trećoj deonici i vraćaju se u meč. Kobe baš i nije imao visoke procente šuta, ali je dao all-around doprinos i Lakersi na kraju beleže važnu pobedu, 8. u nizu. U poslednjem meču uoči početka novog milenijuma, Lakersi su 29. decembra 1999. odmerili snage sa Sunsima i pobedili rezultatom 103-87. Kobe je doprineo pobedi sa 18 poena, 6 skokova i 6 asistencija. 10. januara 2000. u meču sa Nuggetsima, Kobe i Shaq su kombinovano ubacili 61 poen od 130 poena Lakersa u blowoutu 130-95. Seriju od 16 uzastopnih pobjeda Lakersa prekinuli su Pacersi predvođeni Reggiem Millerom. Kobe je u ovom meču ubacio 16 koševa, ali je isključen zbog 6 faulova koje je zaradio čuvajući Millera. Trener Phil Jackson je i dalje zamerao Bryantu na prevelikoj želji da na svoju ruku rešava utakmice, često i da igra sam protiv svih, zanemarujući prozvane akcije. Kobe je izabran da kao starter nastupi na All-Star vikendu u Oaklandu, kao i njegov saigrač Shaquille O'Neal, a na klupi zapada sedeo je upravo Phil Jackson. Bryant je odigrao taman toliko da zadovolji svoje fanove. Kad god bi primio loptu, usledio bi neki fenomenalan potez. Kobe je ovaj revijalni meč završio sa 15 koševa, 3 asistencije i 2 krađe za 28 minuta na parketu. O'Neal i Duncan su podelili titulu All-Star MVP-a. U poslednjoj utakmici u februaru Lakersi u neizvesnoj završnici pobeđuju domaće Blazerse 90-87, a Bryant i O'Neal su ubacili zajedno 55 koševa. U utakmici sa Sacramentom, Lakersi se vraćaju nakon -12, predvođeni Kobejem Bryantom, koji je ubacio 40 poena uz 10 skokova i čak 8 dodavanja. Pobedom od 109-106, Lakersi upisuju 18. pobedu u nizu. Serija pobeda prekinuta je u meču sa Wizardsima. Lakersi su zaustavljeni na 19 uzastopnih pobeda, što je bila druga najduža serija bez poraza u istoriji franšize. 20. marta Kobe ubacuje 23 poena i deli 5 dodavanja u pobedi u Majamiju 100-89. 10. aprila Kobe je odigrao još jednu fenomenalnu utakmicu, ovaj put protiv sjajne ekipe iz Sjetla. Bryantovih 33 poena, 10 skokova i 6 dodavanja bila su krucijalna u tesnoj pobedi 106-103. Došlo je vreme da se započne playoff maraton, a Lakers je u prvoj rundi čekao okršaj sa uvek nezgodnim Kingsima, koji su bili 8. na zapadu. Ovo je bio pravi pokazatelj kolika je bila snaga zapadne konferencije u odnosu na istočnu. Kingse su tih godina predstavljala dva naša asa, Vlade Divac i Peđa Stojaković. Zbog utakmica Kingsa tih godina je cela Srbija ostajala budna cele noći. Svi su zdušno navijali za Kingse. Dobro, ne baš apsolutno svi. Elem, vratimo se na priču o Kobeju Bryantu. Prvi duel Lakersi započinju sjajno i na odmor odlaze sa vođstvom 65-55. U sličnom ritmu nastavili su i u drugom poluvremenu, a Kobe je u pobedi 117-107 upisao 23 koša, 7 skokova i 5 asistencija. Sličan scenario dogodio se i u meču broj 2. Lakersi su dobili sve 4 četvrtine predvođeni mladim Bryantom. On je meč završio sa 32 poena i 4 uhvaćene lopte. Kingsi su poraženi 113-89. Serija se nastavila u prestonici Kalifornije, gde su Kingsi želeli da pokažu da mogu ravnopravno da se nose sa Lakersima. Iako je Kobejev tim vodio na poluvremenu sa 51-46, Kingsi dodaju gas početkom četvrte deonice i odnose važnu pobedu rezultatom 99-91. Bryant je bio najbolji jezerdžija sa 35 ubačenih koševa. 2. maja odigran je četvrti duel, a Lakersi su imali još jednu meč loptu. Ipak nešto su se pitali i Sacramento Kingsi, a domaći igrači uspevaju da izjednače u seriji.
Ponovo je Kobe bio najbolji u svom timu sa 32 poena i 6 skokova. Rezultat na semaforu pokazivao je Kingsi 101, Lakersi 88. Peta i odlučujuća utakmica za ishod serije igrala se u Los Angelesu, a Lakersi su, blago rečeno, razmontirali Kingse. Pobedom 113-86, Kobejev tim prolazi u drugu rundu. Polufinale konferencije igralo se protiv Phoenix Sunsa, ekipe koja je u svojim redovima imala jedan od najboljih bekovskih dueta, Kidd Hardaway. Prvi meč serije odigran je 7. maja 2000. a prva deonica završena je nerešeno 18-18. Lakersi ubrzavaju ritam i potpuno dominiraju naredne 3/4 i odnose pobedu blowoutom 105-77. Ključ je bio u odbrani, pošto su Lakersi naterali Sunse da izgube čak 23 lopte. Kobe je u prvom duelu ubacio 25 poena, uhvatio 6 skokova, uz 3 ukradene lopte i isto toliko blokada. Druga utakmica odigrana je 3 dana kasnije, a Sunsi predvođeni Pennyjem Hardawayem i Cliffom Robinsonom dovode svoj tim na domak pobede. 21-godišnja superzvezda Lakersa Kobe Bryant pokazuje koliko je sazreo za poslednjih par godina i uzima loptu u svoje ruke. Kobe se diže nakon finte na šut preko Jasona Kidda i naravno pogađa u zvuk sirene. Bryantu je ovo bio ukupno 15. koš na meču, Lakersi pobeđuju 97-96. Red je došao i na utakmicu broj 3, a serija je nastavljena u Arizoni. Sunsi kreću furiozno i dobijaju prvu deonicu 28-18. Lakersi tada pokazuju karakter i vraćaju se prvo u drugoj četvrtini, a onda i prave preokret u odlučujućoj četvrtoj. Rezultatom 105-99 Lakersi odlaze na 3-0, skor koji nijedna ekipa u istoriji NBA nije uspela da preokrene. Bryant je na terenu odigrao gotovo svaki minut, a upisao je ukupno 25 poena uz 5 skokova. Četvrti meč igrala je uslovno rečeno samo jedna ekipa, Phoenix Sunsi. Lakersi su letargičnom igrom dopustili Sunsima da se rastrče i ubace mnogo lakih poena. Bryant je sa 24 koša bio najefikasniji u svom timu, ali to nije bilo dovoljno. Rezultatom 117-98 Sunsi smanjuju na 3-1 u seriji. Peti duel je bio ružan za gledanje. Nijedna ekipa nije pokazala bog zna kakvu igru. Sunsi su čak uspeli da postave neslavan rekord sa samo 23 poena ubačena u jednom poluvremenu. I jedni i drugi su se propisno obrukali kada su procenti šuta iz igre u pitanju, a Kobe je i pored toga bio najefikasniji u Lakersima sa 17 poena. Rezultatom 87-65 Lakersi izbacuju Sunse i ulaze u finale zapadne konferencije. Svi su sa nestrpljenjem čekali dvoboj dva super jaka tima u finalu zapada. Lakersi su imali Kobeja i Shaka kao i Glena Ricea i solidnu grupu roleplay igrača. Portland je imao mladog all-stara Rashida Wallace kao i talentovane bekove Stoudemirea i Bonzija Wellsa. Tu je bio i veteranski četverac Steve Smith, Arvydas Sabonis, Scottie Pippen i Detlef Schrempf. Blazersi su bili popunjeni na svim pozicijama. Prvi duel odigrao se 20. maja 2000. u Staples centru, a Lakersi su želeli da odmah stave do znanja Blazersima ko je gazda u kući. Prva četvrtina završena je nerešeno 26-26, da bi u drugoj Lakersi predvođeni O'Nealom napravili nedostižnu prednost i na kraju i odneli pobedu 109-94. Kobe je bio fokusiran na igranje odbrane, pa je iz igre uputio samo 9 šuteva, a napad je išao kroz nezaustavljivog Shaka. Bryant je završio meč sa 13 poena, 3 skoka i 6 asistencija. Drugi duel, koji se takođe igrao u LA-u, igran je 2 dana kasnije. U prvom poluvremenu se igrala manje više izjednačena košarka, da bi Blazersi zaskočili Lakerse čim se igra nastavila. Dobili su treću četvrtinu 28-8 i jednostavno to je bilo to. Udarni trio Blazersa, Wallace, Pippen, Smith, ubacio je kombinovano 74 koša. Blazersi ubedljivo pobeđuju 106-77, a Bryant je još jednom bio veoma pasivan u napadu, ponovo sa samo 9 pokušaja, od kojih je ubacio za njega slabašnih 12 poena. Blazersi su uzeli ono po šta su došli u LA i sada se serija preselila u njihov Rose Garden. Puni samopouzdanja, Blazersi ulaze u meč broj 3. Već nakon prve deonice napravili su osetnu prednost od 8 poena, a na poluvremenu su vodili sa 10 razlike. Lakersi se konsoliduju u trećoj četvrtini i predvođeni Shakom preokreću rezultat. Sve se rešavalo u samoj završnici, u kojoj se bolje snalaze gosti i odnose pobedu kojom i vraćaju prednost domaćeg terena u seriji. Kobe je ubacio 25 poena uz 7 dodavanja, 7 skokova i 2 ukradene lopte. Lakersi pobeđuju 93-91.
Meč 4 je bio podjednako važan za oba tima, a Portland nije želeo da izgubi još jednu utakmicu kod kuće. Nakon početnog vođstva domaćih u prvoj četvrtini, stvar se polako preokreće u drugoj, da bi u trećoj četvrtini Lakersi potpuno razbili Portland. Blazersi nisu imali rešenja za tandem O'Neal-Bryant. Kobe je upisao 18 poena, 7 dodavanja i 3 blokade. Rezultatom 103-91, Lakersi dolaze do prednosti od 3-1 u seriji i sada imaju šansu da izbace Portland pred svojim navijačima. 30. maja se igrala peta utakmica, a Blazersi su bili ubeđeni da mogu da pobede još jednom u gostima. Portland bolje ulazi u meč i dobija prve 3 četvrtine. Kobejev tim se primakao u poslednjoj deonici, ali nije bilo dovoljno vremena da Lakersi naprave nešto više i Blazersi pobeđuju rezultatom 96-88. Bryant je sa 17 koševa bio drugi strelac Lakersa iza O'Neala, koji je ubacio 31. Rose Garden je proključao nakon prvog sudijskog zvižduka za početak šeste utakmice. Nošeni publikom, Blazersi odmah kreću punom parom i predvođeni Stevom Smithom, koji je u prvoj četvrtini dao 10 koševa, prave razliku. Kobe u drugoj deonici vraća istom merom sa 11 poena, ali nije imao ni jednog raspoloženog saigrača. Bryant je bio ubedljivo najefikasniji u Lakersima sa 33 poena uz procenat šuta od 50%, ali Portland odnosi pobedu 103-93 i dolazi do izjednačenja u seriji 3-3. U mečevima 7 kroz istoriju se pokazalo da je sve moguće. Ove utakmice se obično igraju na mali broj poena usled slabih procenata šuta. Retko kada su lepe za oko, ali su uvek neverovatno zanimljive. Ni ova nije bila drugačija. Blazerse su svi otpisali već par puta u ovoj seriji, ali oni su svaki put uspevali da se vrate. Timskom igrom dobijaju prvu četvrtinu 23-16, a Lakersi vraćaju istom merom u drugoj. Portland na poluvremenu vodi sa 3 razlike, ali onda lepršavom igrom ponovo odlaze na plus 13 u trećoj. Lakersi su u grču startovali četvrtu deonicu, a Blazersi su rešeni da zadaju konačan udarac domaćinu. Gosti su u poslednjoj četvrtini imali čak 15 poena prednosti, što je na ovako mali broj poena delovalo kao nedostižno. Lakersi tada dobijaju neočekivan doprinos od igrača sa klupe. Brian Shaw je u ritmu ubacio 3 trojke, a Ori je dodao 1. Sa druge strane, Bryant i O'Neal su blokadama sprečili Blazerse da postignu poene i Lakersi prelaze u vođstvo. Kada je trebalo završiti utakmicu, lopta je išla na Bryanta i O'Neala, koji su nokautirali ekipu iz Oregona. Bryant je bio najbolji u svom timu sa 25 poena, 11 skokova, 7 asistencija i čak 4 blokade. Lakersi nakon 9 godina ulaze u NBA finale, gde su ih čekali Reggie Miller i Pacersi. 7. juna odigran je meč broj 1 u prepunom Staples centru. Kobe je od Phila Jacksona insistirao da mu dodeli čuvanje najboljeg igrača Pacersa, Reggia Millera, koji je Bryantu pravio velike probleme u direktnim okršajima kroz sezonu. Shaq je igrao napada, Kobe je odbranu. Domaći već u prvoj deonici prave nedostižnu prednost, koju su u nastavku meča samo održavali. Shaq je ubacio 41 poen, ali mnogo bitnije je bila Kobijeva igra u odbrani. Miller je zaustavljen na skromnih 7 poena uz šut iz igre 1 od 16. Kobe je pored potpunog neutralisanja Millera dodao i 14 poena i 5 dodavanja. Lakersi pobeđuju 104-87. Nakon 2 dana odmora, finale se nastavlja. Ovaj meč obeležio je nesportski potez Jalena Rosea, koji je namerno podmetnuo nogu ispod Bryanta, koji se podigao na šut i pri doskoku teže povredio skočni zglob i nije se vraćao. Povreda Bryanta krajem prve četvrtine nije omela Lakerse u nameri da zadrže prednost domaćeg terena i oni preko Shaka, koji je ubacio 40 koševa, i veterana Ricea i Harpera, koji su ubacili po 21 poen, dolaze do pobede 111-104. U utakmici 3 Bryant nije ni igrao zbog povrede, a O'Nealovih 33 poena poništio je Reggie Miller sa isto toliko koševa. Ostatak ekipe Lakersa nije bio na visini zadatka i Pacersi dolaze do prve pobede u seriji rezultatom 100-91. Bryant je stegao patike za meč broj 4 i fenomenalnom igrom u završnici bio je najzaslužniji za pobedu. O'Neal je nosio Lakerse kroz ceo meč, ali pošto je rezultat bio nerešen 104-104, ušlo se u produžetke. Shaq je zbog 6 faulova isključen već nakon prvog od 5 dodatnih minuta, a Bryant mu na timeoutu prilazi i smiruje ga. Momčino samo opušteno. Ja ovde preuzimam. Zavali se i uživaj u predstavi. Kobe je u jednom od najnezaboravnijih performansa u istoriji NBA finala sam pobedio Pacerse u gostima, ubacivši 8 poena u produžetku i tako doveo svoj tim na samo jednu pobedu od osvajanja NBA titule.
Bryant je nakon 28 poena u meču broj 4 odigrao jednu od najslabijih partija u karijeri u petom duelu. Iz igre je šutirao 4 od 20 za samo 8 poena, što se je odrazilo na konačan skor. Pacersi pobeđuju Lakers-e blowoutom 120-87, a serija se vraća u LA. Bryant je očekivano bio ekstra motivisan za utakmicu 6, a naravno da mu se nije moglo desiti da ima onako slabo šutersko veče. Lakersi su ovu utakmicu uglavnom igrali preko O'Neala, a Bryant je preuzimao u momentima kada bi Shaq bio na klupi ili kada bi došlo do udvajanja. Meč je bio neizvestan do samog kraja, kada Lakers ipak pokazuju da su kvalitetniji tim i dolaze do pobede 116-111 i svoje prve NBA titule u eri Shaka i Kobija. Bryant je meč završio sa 26 poena, 4 dodavanja i 10 skokova. Očekivano Shaq je poneo titulu MVP-a finala, a Bryant kao šampion odlazi na zasluženi odmor. Shaq je na paradi svima najavio repeat naredne godine, a Kobe još uvek nije bio ni blizu svog maksimalnog potencijala, koji se tek počeo nazirati. Gledajte i dalje NBA Section, lajkujte naše videe i slobodno komentarišite. Na taj način dajete svoj skromni doprinos razvitku ovog kanala. Hvala unapred! Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se!